चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। तो गाइस ये हमारी मॉन्स्टर आर्च कार आज अब करते हैं इसकी ऑफरोडिंग टेस्ट गाइस। तो कुछ इस प्रकार की जगह है यहाँ पर, तो इसमें चलाते गाइस, कहाँ पे चलते कहाँ पे रुकते देखते गाइस। तो करते स्टार्ट। I'ma break your neck. गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा वेट होने के कारण ये देखो गाइस, ये गिट्टी है, गिट्टी में खड्डे बना रही है गाइस, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेट है। Yeah, it's your boy Shits. Let's go. 2 a.m. sipping on some Hennessy, cruising down Rodeo on my 2C. Spent a couple racks on some dope shit. I got them boys lit and that's just what it is. You wanna get inside, but you gotta know the price. I'm about to take what's mine. Face my fucking time. I'ma break your neck. On my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Go wish. Go wish. Go wish. गाइस पावर के कारण गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा वेट, तो गाइस ये देखो गड्ढे तो आसानी से बना देते हैं गाइस, थोड़ी देर में गाइस देखो मैं खेतों में चला रहा हूँ गाइस, ये खतरनाक जगह पर ये रुकती नहीं गाइस। इसके नीचे जब कुछ ना कुछ आ जाता है या फिर ये कुछ इस प्रकार की मिट्टी आ जाती है जिसमें बैठ जाती है गाइस, इसीलिए रुकती है, नहीं तो रुकती नहीं गाइस। इसकी व्हील तो रुकने का नाम लेते ही नहीं बिल्कुल भी। On my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Go wish. Go wish. Go wish. Go wish.
लापरवाही का नतीजा। On my body rich, smelling like Versace rich. Busy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी गाइस। हमारी मास्टर आशिकार की कुछ इस प्रकार ऑफरोडिंग टेस्टिंग की गाइस मैंने। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. को शेट ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।